حضرت امام زین العابدین جن کا اصل نام علی ہے، یعنی علی بن حسین بن علی، جنہیں اہل تشیع بیمار کربلا بھی کہتے ہیں، حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ، آپ کو کسی بندے نے پوچھا امام جی دسو نا اللہ دے پیغمبر دے ہاں حضرت ابوبکر صدیق دا تے جناب فاروق اعظم دا مقام کتنا ہے؟ حضرت صدیق دا مقام، حضرت فاروق اعظم دا مقام کتنا ہے؟ حضرت امام زین العابدین نبی پاک دی قبر مبارک کول چلے گئے تے قبر دے کول جا کے دوواں یاراں دیاں قبراں ول اشارہ کر کے فرماندے نے جنہ اج مقام اے نہیں اودوں مقام سی، یعنی اج بھی نال نے اودوں بھی نال سن، اج بھی کٹھے نے اودوں بھی کٹھے سن۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین یعنی بیماری کربلا کہہ رہے ہیں۔ پھر جوڑ کیویں جڑے گا؟ امام زین العابدین دی زبان صدیق عمر دی شان سارے بولنا سنگنا نہیں، ہر بندے نے بولنا، جڑا جڑا قرآن نو ماندا بولے، باقی بے شک نہ بولے۔ رحماؤ بینہم، رحماؤ بینہم۔ حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ آپ سے پوچھا گیا حضرت امام محمد باقر کون ہے؟ یہ سیدنا حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، ان کا نام محمد ہے، ان کا لقب باقر ہے، انہیں امام باقر رحمہ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ 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 میں قربان داواں حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ جڑے نے انہاں کول کسی بندے نے سوال کیتا، اچھا جی ایک گل دسو تلوار نو آراستہ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ یعنی تلوار نو سونا بنانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ تلوار اتے پھول بوٹے لانے جائز نے کہ نہیں جائز نے؟ اللہ اکبر اللہ۔ تے سیدنا حضرت امام محمد باقر فرماتے نے بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ وہ کہندا جی دلیل کی ہے؟ آپ فرماندے نے صدیق اکبر نے بھی انج کیتا سی، حضرت صدیق نے بھی انج کیتا سی۔ وہ کہندا جی تسی صدیق کہہ رہے ہو، تسی کہہ رہے ہو؟ حضرت امام محمد باقر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آسمانہ وال منہ کر کے فرماندے نے ہوا صدیق، ہوا صدیق، ہوا صدیق۔ میرے کولو پوچھن بالیا ہوئے میں تانوں ادب منڈے ہو اور میں تانوں ادب نہیں سکھا سکتا، میں سمجھ گیا بھی میں نہیں سکھا سکتا، میرے وسو تسی بار جے خرے تسی کتھوں ادب سکھنا ہے۔ اللہ 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 توجہ کرنا، میں تے پائی آدھا ٹائم پورا کردہ پیا، آل رسول دی نوکری کردہ پیا، اللہ دا قرآن تانوں سناندہ پیا، آپ دے اتے آئی ازمائش نو پورا کردہ پیا۔ اللہ 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 توجہ کرنا، خضرات تیزی وقار غور کرنا دراؤ، میں جنہ باپ تاندہ ذکر پیا کرنا ماں۔ آپ نے 3 دفعہ اپنی زبان تو ارشاد فرمایا اور میرے کول پوچھن والیا تو مینوں کہنا تسی صدیق کہندے ہو، میں 3 باری کہہ رہا ہاں او صدیق نے، او صدیق نے، او صدیق نے۔ آپ نے 3 دفعہ اپنی زبان تو جناب صدیق دے بارے آکھیا، پھر جوڑ کیویں جڑ گیا؟ حضرت امام محمد باقر دی زبان جناب صدیق دی شان بڑے بڑے بولو بچیاں دی خیر رحماؤ بینہم۔ اللہ اکبر۔ تسی کہو گے یہ تے ساری آل رسول بیان کر دے پہنے اصحاب رسول دی شان ہے، پلا اصحاب رسول نے بھی کیتی ہے، ہاں ہاں اصحاب رسول نے بھی کیتی ہے۔ ہن آپا برکی دا دوسرا پاسا کر لینے ہیں، ہن آپا کیسٹ دی دوسری سائڈ لا لینے ہیں، ہن پلا کیے ہن صحاب رسول دی زبان آل رسول دی شان توجہ کرنا براؤ۔ فرمایا رحماؤ بینہم، آپس اندر پیار کرن والے، محبت کرن والے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں۔ سیدنا حضرت سید بخاری وچ آندا ہے سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کردے سن لوگوں مینوں اللہ دی قسم میں صدیق نو
मैनू अपने रिश्तेदार उड्डे प्यारे नहीं लगते जिन्हें नबी पाक दे रिश्तेदार प्यारे लगते ने। मैनू अपनी हाल उड्डी चंगी नहीं लगती जिन्नी अल्लाह दे नबी दी हाल चंगी लगती है। मैं अपनी हाल दा उतना ख्याल नहीं करता जितना अल्लाह दे नबी दी हाल दा ख्याल करना वा। अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। ते इत्थे फिर जोड़ किवें जुड़िया? जनाब सिद्दीक दी जुबान आले रसूल दी शान ते कुरान दी आयत पढ़ो रहमाउ बैनहुम। अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान। ऐ भी रिवायत बुखारी अंदर आंदी है सैयदना हज़रत सिद्दीक अकबर ते जनाब अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला इकट्ठे नमाज पढ़ के निकले ने मस्जिद नबी विचों बाहर ते जनाब हसन खेड़ते नजर आए। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला खेड़ते नजर आए। आपने अगे बढ़ के जनाब हसन नूं चुक लिया और चुक के जनाब सीने दे नाल लगाया और ज़बान चों फरमाते ने भी अबी हसन, हसन मैं सिद्दीक दा बाबा तेरे तो कुर्बान हो जाए। सिद्दीक मेरा बाबा तेरे तो कुर्बान हो जाए। देखे फरमाया शबीहुम बिनबीन व लैसा शबीहुम बिअलीन। अली जी आ जड़ा तुहाडा बेटा हसन ना एदी शक्ल तुहाडे नाल नहीं रलदी, एदी शक्ल आमिना दे दुर्रे यतीम नाल रलदी है। एदा चेहरा ते अल्लाह दे पैगंबर नाल मिलदा है।